Na asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako unakuwa kunasikiza matangazo yetu. Rajabu Akili Kabonga, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki ambako kunasikiza matangazo yetu na Operation Saidia Mzalendo. Kumbuka bado iko inaendelea, ungana na Baraka One TV kwa lengo la kuweza kuendeleza hizi harakati kwa pamoja, huku tukihamasisha pia juu ya Operation Saidia Mzalendo vile vile, na pia tukihamasisha juu ya Baraka One TV membership. Ungana na B1 TV kwa upande wa membership ili kuweza kuwa na contribute kila mwisho wa mwezi kusaidia kuwa avance kwa Baraka One TV. Unajua nguvu zote ambazo tuko tunazitumikisha zinatoka kwenu ya my forward ambao mko mnafanya juu ya B1 TV, ndio pia inatufanya na sisi tusonge mbele, sababu bila nyinyi hatuwezi kusonga mbele. Pia tembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakutana pia na matukio mengine ya kupitia yote ambayo yako yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So mengi na zaidi tusikilize kwanza mitazamo hii kutoka kwa watu wetu wote ambao wako wanatusikiliza. Maana mitazamo imekuwa ni mingi sana. Watu wengi sana wanatuma malalamiko yao, wengi mno. Hebu tusikize. Ninawasalimu tena ndugu zangu wa Kongomani popote mlipo. Ni mimi tu wenu mzalendo kabisa, nikizungumzia hapa kwa Baraka One TV. Ndugu zangu, ni wanasema hivi, lazima sisi wa Kongomani tufungue macho. Tufungue macho zaidi sana kabisa kwa sababu ya hii guvernema yetu. Tufungue macho kabisa, tuone mahali ambapo tunaelekea. Mahali ambapo tupo sahi na mahali ambapo tunaelekea sahi, mambo hayako mazuri. Tufungue macho sana kwa sababu ya guvernema. Tufungue macho sana kwa viongozi ambao wanaoongoza Kongo, kuanzia kwa rais kushuka paka chini paka muarme. Tufungue macho kabisa, tufungue macho ndugu zangu wa Kongomani. Hali si mzuri tena Kongo sahi. Ni kama vile Kongo tulisha ujishwa kitambo sana kabisa. Tumeuzishwa kabisa katika nchi yetu, tumeuzishwa kabisa. Kwa maana gani? Guvernema iko complice na hii mambo. Guvernema inajua mambo ambayo iko nafanya kwa sababu ya hii guerre ya Est. President Felix anajua ni kitu gani iko ndani na guvernema yake, mpaka na arme yote. Tusipofunguka macho, tutajikuta si wote tumeanguka chini kabisa. Hii ndio muda ya kuweza kuamka. Wandugu zetu wazalendo popote mulipo, wa viongozi wote ya wazalendo, lazima muweze kushimama na kufungua macho zaidi. Kama kungekuwa mwae ya kuweza kurekupere Bukavu, mulishaona wapi kabisa? Mulisha piga watu Walikale, Nyangezi, uko kote. Kisha mkuje sikia sime gouvernement inakuja kutangaza eti seselefe, muache kupigana. Munaona hizo vitu kweli zinaingia akilini mwetu kabisa? Zinaingia akilini mwenu kabisa? Amoni tu kama hapa kuko kitu moja ambayo haiko sawa kabisa. General mzima ana wakuja sema upuuzi, muache kupigana, musipigane, c'est le fait. Maadui tena njo wa exige nyinyi gouvernement muweze kubaliana nao, na c'est le fait. Kipindi watu walishapigwa, Nyangezi wamepigwa, Walikale wamepigwa, destination inaingia Bukavu, c'est le fait. Ile ni ujinga kabisa. Nasema tena, gouvernement yetu haiko ya kuangalia na macho.
Lazima shimameni wazalendo, shimameni mupiganie udongo yetu. Shimameni tupiganie udongo yetu, imeenda tayari. Guvernema iko complice na hii mambo. Wako tunatuzubaza, tunatuma minisio, tunatuma chakula, sio nini. Lakini inchi ilishaenda. Nilikuwa nasema kama kuko mwae yote kabisa, Mheshimiwa ya Kutumba na Mheshimiwa Depute Foka Mike, wale wote wenyewe wanajua kama munaweza kujichanga pamoja ili muone namna gani munaweza kuforme rebelio yenu kabisa, ili ya kuweza kugombanyisha hawa wa M23, mufanye nguvu muwatoe bila ordre yoyote kusikia kutoka kwa guvernema ya Kongo. Kwa maana ile ni guvernema ambayo ilisharibika, ni guvernema ambayo iko complice na hii mambo, ni guvernema ambayo ni makapi, wamebakia tu pale kama vile makapi, wako wanashinda, wako wanauzisha watu, wanaoisha watu bure. Lazima muweze kukua fasi moja ili muangalie namna gani mutatengeneza, mutatafuta uhusiano yenu na nchi zingine za ngambo na nchi zingine za Kiafrika, ambayo itawasaidia maminisio, itawasaidia muweze kukombatre hii vita. Mukimaliza kutoa M23 humo, mupigane na M23, ba Rwanda muwatoe wote. Kisha mwanze dili, mwanze shughulika na mambo ya guvernema ya Kinshasa. Kupiganisha guvernema ya Kinshasa itoke. Kutoa zile watu wote, kuwatoa kabisa guvernema yote, Tshisekedi yote kutoa. Na ile arme ambayo itakubali kuungana na nyinyi juu ya kutoa guvernema ya President Felix ku pouvoir, inaweza ungana na nyinyi ni sawa. Na wale ambao hawezi ungana na nyinyi mupige. Hata sijui kama Mungu anangoja nini vraiment kupiga Rwanda. Mungu anangoja nini kutoa M23 hata Bukavu hapo. Mukizubaa, tukiendelea kuzubaa hivi, tutajikuta tumeingiliwa sana. Mipango yao ya wajamaa awalali, wako na mipango mingi. Na wanani wa jamaa walikuja na destination ya kuja tu kuchukua udongo. Hawatarudi nyuma. Hata kama wako na kufa namna gani, hawatarudi nyuma. Sasa tuko tunawachia pumzi ya bure. Tunawachia pumzi. Tunawachia wakati. Tusisikie mambo ya guvernema ya Kongo imeharibika hiyo. Hakuna kitu hapo. Muweze kuungana fasi moja. Munyinyi wazalendo, munaweza kuwa badepite ndani, munaweza toka polisi, munaweza toka arme ya nguvu, munaweza toka ba ministre ambao wanaweza ongoza. Afadhali sisi wakongomani wenyewe tuokipe, kama ni Kongo kuigabua, tuigabue msisi wakongomani wenyewe. Hapana hawa wa Rwanda kukuja kutugabulia inchi na kuja kututawala katika hiyo inchi. Hapana. Afadhali ikuwe sisi wakongomani kuwa wakongomani. Kama mnaweza omba maede manchi zingine, muweze kupiganisha hawa wa Rwanda watoke kwanza Bukavu, Goma watoke, mkule kote muwatoke, kisha mwanze dili na guvernema ya Tshisekedi na kumtoa pale. Ile ndio solution. Juu atutabaki haka hivi kila siku fujo. Watu wako na kufa kila siku, watu wako na kufa. Guvernema yenye haijali, guvernema yenye ambayo kabisa maki inaonekana kama haiko kabisa. Ndio guvernema ya mwisho kabisa mimi naona. Arme yetu ni ya mwisho kabisa. So ninaomba fungueni macho ndugu zetu wazalendo, fungueni macho kabisa. Injo moma mzuri ya kuweza kudefendre hii pays, ya kuweza kutoa hawa jamaa Bukavu, Goma kabla hawajaleta maramforo zao. Juu mipango yao yenye iko saa hii ni nyingi sana. Mipango yenyewe wako na panga ni nyingi sana.
Isikuje fika wakati ambapo itakuja kuwa vigumu tena kuwatoa hapo, itawalemea. Injo moma mzuri. Injo moma mzuri ya kuwatoa kwa Bukavu hapo. Muache kusikia mambo ya gouvernement. Tshisekedi iko na tuzubalisha tu bure. Tshisekedi na gouvernement yake iko na tuzubalisha bure. Tusilale, tutoke, tufungue macho kabisa. Tutoke katika usiingizi. Ni kama vile inchi walishagawanya tu inchi. Uganda huko Maituri, sijue Kisangani kule kote. Este huku Rwanda nini. Sasa koma hatuwezi ona, funguka macho. Naamini vizuri nguvu ambayo yuko ndani ya wazalendo. Mujiorganize kutoke wa viongozi katika kundi ya wazalendo, wa viongozi, mchagueni wa viongozi wale wenyewe wako wazalendo na wako na dhamiri safi ya kupigania inchi. Waweze kufanya mademarshe manchi za nje ili ya kuweza kuribere hiyo inchi. Tukibakia sema hivi tuko nategemea hii gouvernement, tutajikuta tunaingia mushida moja hivi nyingine yenyewe hatutaweza kujitoa ndani. Asanteni. Yes, Rajabu, nimekupata ndugu yangu. Umesema kitu cha ukweli. Hakuna ukabila ati Vitakura amefanya. Na ile msamaha ameomba ni sawa tu kwa pande kwake. Vile kwa sababu ameshambuliwa na watu yake. Watu ya Kivu. Lakini nikichangia kwa upande wa Vitakura, Vitakura ana makosa yote ndugu yangu. Makosa kwa kina Vital Kamerhe. Vile umesema msesionalise, mimi sijawahi kusikia Kamera amegusia vita ya Kongo. Specialist wa Mushi. Mimi nakwambia kutembea ni mzuri Rajabu. Ukitembea nchi za tofauti ni mzuri, inafunguka akili. Unatoa ujinga kwa akili yako. Unatoa ujinga. Ile vitu inafanyika Kongo, wanaona tu hao kina Vital Kamerhe, wana wala kina Batu Lukwebo eti ni watu muhimu kwa hakuna. Kuna watu wazuri kuliko hata hao. Wanaanza chapa kazi mzuri. Hawa watu unaona vile wamenyamaza, sitakudanganya. Hawa watu yetu wa Mushi, hawa watu sitakudanganya mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawa watu walikula pesa wa Rwanda. Hao ndio wametuletea problemi Kivu hiyo. Ni watu yangu lakini ni wabaya. Wabaya hata kuliko shetani. Ndio unaona wamenyamaza, wanagusia mambo ya nini? Wananyamaza hivi vitu unaona wamegusia. Ule anasema mtetezi Vitakura wanamfuata. Chapere beba anafuatwa. Anafuatiwa nini? Si anaambia Kongomani kweli. Kabila si Mkongomani. Mkongomani wa wapi? Aseme kao ni nani? Si mtu anakuwa na babu yake iko wapi? Anatudanganya, wanafikiri watu kitu kinafanyika. Waache kusema sisi Vitakura sisi Chapere beba. Watu wameshafunulia Kongomani ukweli. Hii vita yetu ni sisi wenyewe tutaimaliza. Tukiwindana hapo. Tunawindana, tunapigana marisasi ya live. Unaambia mzalendo simama, ule unakuta trene piga risasi. Au MP au minisa piga risasi Gasia. Ndio tukana amani kwa sababu sasa hao wameshachukua pesa. Hakuna kitu sasa niambie niseme kweli Rajabu. Utafiti yako hata mimi ni kitu gani wanafanya Kivu? Kivu. Niambie kitu gani walifanya? Hakuna. Nikutuletea tu matrupu pale. Ule anachapa kazi ndio anakuwa mbaya. Waende huko. Wananchi wazajua. Sema tu wako tu wananchi wanasema huyu ni kabila yangu. Hiyo kabila yangu ndio inakukula. Unawaacha wale mtu akikufanyia kazi mzuri anasema huyu ni kabila yako. Kabila yako gani? Na ni mwizi. Kabila yako gani? Ni traitor. Kabila yako gani? Na ni muuaji. Mwambie wale kina Bahati ukweli kitu gani wamefanya Kivu? Sud Kivu hakuna. Watu wacha nikwambie, watu ya Kivu, Sud Kivu ni kama watu ya Nord Kivu, Wandande. Hata Wandande iko kuna ile ujinga ndani. Ile ujinga iko ndani ndugu yangu, usidanganywe. Ujinga ile iko kwa Wandande, sikudanganyi. Hata Wandande hawa, akina Musa na Musa hakuna kitu. Unasikia tu wanaongea na Museveni. Sasa ndugu yangu, ukienda uongea na Museveni, unataka tukawia Kongo ama unataka nini? Hebu tuseme kweli Rajabu. Mtu anaongea na Museveni, anaongea na nini? Usiwana kutukatia Kongo.
No, sasa hakuna kitu, majina tu makubwa, kina Mbusa Nyamwisi, sijui kina Bahati Lukwebo. Kama sasa kama ule mkubwa Palema huyo kwanza angeonyesha mfano, akina nyamaza kwa sababu ni mandugu zake. Si watu wote wakiwa wasiki hivi wanapenda hao watu. Kuna wale watu yake, kuna wale watu yao wanawapenda. Sasa hii vita imefunua watu macho, Rajabu. Hii vita DRC imefungua macho. Tumefunguka macho baba, hakuna cha kusema unakaa na ndugu yako. Ndugu wa nani? Ndugu wa nani? Ndugu yako? Ndugu yako na atetee nchi. Mtetezi ndio wale wanamkataa, wanampiga vita ya kisawasawa. Wanampiga vita. Unafikiri kwa nini anaomba msamaha? Sasa wote wanamshambulia mpaka wale maminista Kinyamulenge ya Kinyarwanda Kinyamulenge. Waende huko. Mungu iko mbinguni. Wacha nikwambie tu wazi Rajabu. Wafanye vile wanafanya, lakini wajue utadanganya mwananchi, lakini Mungu utamdanganya. Niona jikula. Unaona kazi unapewa kama ya MP. Ya MP minister. Ni Mungu anakupa nafasi, fanyia watu yako, fanyia watu yangu. Ukitumia mbaya utapambana na yeye. Utadanganya Kisekedi, lakini utadanganya Mungu. Ndio na mali vita inaenda sasa hivi. Wazalendo wale, mimi naomba tu wazalendo, kurache. Mtu kama ni traitor, kama ni kabila yako na ni minister, piga risasi. Potelea mbali, kasia. Piga risasi, usimbembeleze uchafu. Hii ni wakati ya mwisho bana. Hii si wakati ya kubembeleza watu. Wandugu zangu wa Nyamulenge, wale nani wazalendo. Na wapatia konseye. Awe kama ataka ni minister wa kwenu, piga risasi kama ni traitor. Usimbembeleze kula kitu pale. Eti Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi nini? Mbusa Nyamwisi nini? Eti Bahati Bukevo nini? Bahati nini? Wanaona wivu. Wanaona wivu itakwira vile wananchi wanamshangilia sababu anatetea watu. Hata kwa TV hata kwa YouTube ukiangalia hiyo kazi itakwira amefanya. Hao wamefanya nini? Wizi tu wanaenda kutupelekea hapo. Kuitwa tioti mamushi. Mamushi nini? Wapeleke huko mushi yao ya ujinga. Watu wametelia bana. Watu wamekufa. Sasa hivi kama unaona watu wanafurahia si wako kule. Mitaka Messi koko. Kwa nini sema hivyo wafungue watu wakae nje? Sababu walifurahia Bisimwa wanamkaribisha yeye ni mushi. Mimi simkaribishi. Mimi siko kwa shetani, mimi niko kwa Mungu. Mimi sikaribishe Bisimwa hata. Sikaribishe. Mimi mambo ya kimushi siji lazima nikaribishe ndugu yangu na ni rebele jamais. Utakosana na Mungu bure. Unakaribisha muuaji Mungu akuko. Utakosana na Mungu bure. Kama na mgana Rajabu. Konsemi napatiwa ndugu zangu wazalendo. Hii nyakati ya mwisho. Ni wakati kutetea udongo yetu. Hata kama ni minister traitor, piga risasi. Pale mbembeleza, hapa kusema tiu ni wa kwenu. Wa kwenu wapi na amekula pesa? Wa kwenu wapi? Na hakuna kitu amefanya hapo Kivu. Na mbembeleza tiu ni wa kwetu. Eti Mbusa Nyamwisi na watu wanacheza. Ngoja tusikieni inafika. Sikieni iko karibu. Mungu atawaacha. Kisekedi atawaacha lakini Mungu hawaachi. Sikudanganyi, Rajabu. Kisekedi atawaacha lakini Mwenyezi Mungu atawaacha watu ya Kivu. Hakuna kitu wanafanya. Ni kutuibia nchi tu. Ni kuiba nchi wanaiba, hakuna kitu kingine. Asante sana ndugu yangu. Kuraje ndugu yangu. Ingia deep. Unasikia umeingia deep mpaka sasa na mimi changia. Ingia deep. Hakuna haja. Hakuna haja. Ule mtu mzuri ndio anaonekana kama mbaya. Mwizi ule anaiba anasema ibaki. Hata kotini akienda mbele hajaiba. Huyu hajaua na ameua. Sababu ya nini? Ana watu muhimu kwa serikali. Asante sana ndugu yangu, naomba kuwakilisha. Bye. Jambo papa journaliste Rajabu. Nakusemesha toka Kamituga hapa. Mie niko na maoni moi nilipenda niongee. Unaona tuna regrete sana sawa vile shie watu wengine wenye hatukuendeleana masomo na hii mambo yiko apitika mwinchi yetu leo. Na mimi na regrete kuwale wasomi huko kwetu mu Sud Kivu wala ma province nyingine huko Kueste. Juu ya nini? Kwa leo tunajua kama tuko tunaona majeshi iko napanda hapa Kamituga za kutoka Manyema, Shabunda, biko wanapanda Mwenga kwenda piganyisha kwa kusema baingie Bukavu.
tunakuwa nasikia kule Uvira, Plaine de Ruzizi yote na Yala, na mambo yetuko tunasikia munatangaza iko naonyesha kama kweli shiba Kongole tuko for Je, mwele bichwa kabisa ya bale ba ndugu yetu sa vile ba mheshimiwa William ya Kutumba na wengine wafoka Mike na wengi wako nao pamoja, juu ya nini abawezi kala chini na banatia vichwa chini fasi moya, baangalie kwa hii michezo yenye guverneme iko inacheza siko inafanya banapika banagomboa isidi Kivu kwanza na banajitangaza umoya, banapatana tu bwana wenje utabakia kwanza kuwa presida hapa nini, tunajikata na Kinshasa, tutazidi kusumbuka sisi tutazidi kusumbuka baangali kwa gisi vyenye banazijua kama biko foru na banaweza tosha nani pale Bukavu M23 bana mutosha kwanza pale na abo direct banakamata banajitangaza hii Sud Kivu kwanza inakuwa yake nani, inakuwa yake republiki umoya kwabo, wanaangalia gisi banapanga au kuba leader abo mwe banapanga anatangazwa president pa na tunajikonsentre kwanza na Nord Kivu nayo ikajigomboa yake naye inagomboa nayo na inchi inakatiwa vile tu, hapana kuangalia seko vya Kinshasa vya Fachi vya vitu gani juu Fachi anayo vyenyikwa anayo vyenyikwa pamoja na grupe zake za bale ba kamere banani na kamere nyo muharibifu pia wa hii inchi sana, njo mwenye anaendaka na akokote huku njo ile nyiko pale leo hii Fachi tunaonyeshwa kama bibi yake njo mwenye iko anaongoza guvernema leo. Fachi anaweza patana na weye hivi kesho anabibadilisha. Kesho anabibadilisha kama bibi yake abikubali. Batu bataangalia kwa ule mpaka muda gani. Itakia fika tu pale Mutusi atajikosantre sana, batazunguruka ngambo yote sabi kwa ataka kamata Kisangani banashuka Kindu. Unakia shanga banakia chomoka. Bakisha enea nafasi yote vile na biko banaendelea na kupata recrutement ya makoncentration. Itakuya fikia banakuya toka banaingia pale Bukavu na batakimbiza bazalendo nafasi yote na jeshi yote ya FARDC nyiko pamoja nao batakimbizwa na banaenda mbali tena banaenda mbali, banaenda mapori tena, na ile haiko bien, na shie raia tunazidi kusufrire musufrance yetu jushi raia tunayuaka wote moya anakuya pale tushimamia atutese afanye hatuna lwa kufanya meabo biko na ile uwezo wenyewe balijitoa banakamata masira bajiorganize bagabule inchi, hapana asega uleo na Mutusi bapige Bukavu banakamata Bukavu banajitangaza tunakata na shie tunabarkanize hii province yetu ya Sud Kivu inakuwa republiki na hakuna na bazungu batakimbilia haraka juu banayua kama nini yenye iko huku kwetu, yenye bataungana na wale ule president mwanajitoa kushimamia pale na batamusekirize na itakuwa na Nord Kivu nao inajifanya vile kama Sud Kivu inachangana na Manyema ni sawa na tutabakia bien pale. Ya hii michezo yote infachiko anafanya na batu yake benye anajua yeye na mwenzake Joseph Kabila kuendelea na kucheza watu ovyo. Kumbe mwale force bazalendo biko nayo baionyeshe, baionyeshe na wakamate na tunagabula. Bataogopa nini? Mzungu anapendaka mtu mwanajitoa usujaa na batakubali vile vyako. Senyi nani Lumumba alijitoa, anaonyesha kama iko na haja ya liberation ya republique yote ya Kongo. Mwale wakati ilikuwa fika bazungu bakamsutenir, bakaona kama mawazo yao ndio sawa. Sasa mwai yote kilio nyiko tuko tunangoa mzungu aseme nini. Bakisha sikia vyenye raia ndio inajikomboa na inakata relation na Kinshasa, basi bazungu banayua kama batakuya haraka bana sutenir moya anajitangaza pale hii wangaishi. Ndugu yangu, mshaurie hapo bakubwa itu kule kwenye biko ba William wa Kutumba kutane na benzake hapa ba general bote benye banashimamia bazalendo na bakamate neno moya ya kuangalia gisi vyenye bata proteger nani Sud Kivu yetu. Yuki nyume ya pale itakia fika maongezi kaku abo wale balilapa kama kwa juu ya ongezi abawezi toka Bukavu kama
na ba vijana baache ile kufanya maandamano. Banajua kama force ndio inaweza batosha pale. Bila force abawezi toka pale. Juu balikamata pale force, abakubaitaka. Na mwenyiko na force ndio anapasha batosha. Kumbe sasa bandugu zetu baonyeshe force yabo na banaachana na fachi kule. Batapata ba leader ba haraka sana. Ba mingi ba diaspora yetu biko Amerika biko wapi? Sasa biko Amerika biko wapi? Benye banaweza baunga mkono nao na batanani na bataendelesha. Ndio ile nipenda niseme ndugu yangu, tunashinda salama huko kwetu Kamituga. Ni ile tu basi sasa tunasikia gari 5 tena ilifika Walungu. Ile machungu moyo inaluma sana, unaangalia tunaanza ona kesho yake hapa Kamituga sama kutakamatiki. Juba ndugu yetu nao biko wanaenda kule banabakia kimya, hatujue nini wala nini yenye iko. Ndio ile ndugu yangu nipenda nikuonyeshe. Na asante sana ndugu mtazamaji, tunashukuru kwa kuwa tunaendelea wote pamoja, na hayo ndiyo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Mwingine tukutanane majira ya saa 12 asubuhi kwa habari zingine za moto. Hivyo na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ.